गरुडध्वजम् ओं प्रजापति विष्णुऋषि गायत्री छंद शिविर देवता गर्भ तीन भक्षण विनियोग ओं अर्थ रिहेन बंतवाय अग्न मूलानि घीतेन बारत्रं ओं प्रजापति विष्णुऋषि गायत्री छंद शिविर देवता गर्भ तीन भक्षण विनियोग ओं अर्थ रिहेन बंतवाय ओं प्रजापति विष्णुऋषि गायत्री छंद शिविर देवता तीन भक्षण तीन गर्भ तीन भक्षण विनियोग ओं अर्थ गृहान बंतवाय ओं प्रजापति विष्णुऋषि अनुष्ठु छंद श्री विष्णु देवता गर्भ होमे विनियोग ओं घो गोस्वान अधिपते विष्णु रुद्र अंति चरो वृषा पशुन अस्माकं मां हिंसित यतदुष्ट हुतं तव स्वाहा अग्निनिके दे काट दे लास्ट तो काट दे सबगुलो ढेले दे दे तारते दे भालो करे साजिए दे माঝখানে একটু গর্ত রাখ এই মাঝখানে একটু গর্ত রাখ ওইখানে নারকেলটা যাবে ভালো করে ধোঁয়া হবে না এলে কিন্তু বেশি করে দে জলের জন্য না ধোঁয়া হয় আরো দে না ভয় লাগছে না না ধোঁয়া হলে থাকতে পারবে না মালা কোনটাতে কি মালা আছে সেখানে ছিল যে মালাগুলো তো দেওয়া হয়ে গেল পান দেওয়া আছে পান তো দেওয়া প্রসাদ ফুল টুল দেওয়া আছে মালা কই এই দেখ তো উড়ো মালা আছে দেখ দে আগুনটা ধরু ভালো করে ঘি নাই কর্পূর দিয়া দো ধরে যা কর্পূর দিয়া দাও সবটা দিয়ে দো কর্পূর দিয়ে দো আরে দে না একটু ভয় লাগছে নাকি পাগল পেয়েছো মালা পেয়েছো খুঁজে পাও না এই তো এখানে পড়ে এসছি ওই ঠাকুরের মালাটা লাগছে দিয়ে ওইগুলো একটা দিয়ে দে দাঁড়াও ওই